poids léger fe hoy boog diggante Petit Avion Ndiaye Ami Petit Avion final poids léger Cey Njom jërë ngeen jëf joko njal Petit Avion Ndiaye Ami anda men moom o doona nun xana jafeñ lool xaƴa ka i lay ka rek Avion Ndiaye Ami te i an nana Cheikh final poids léger faaxum o yego kiin o cooxit njal kata worame Cey combat soog o ndebo ndeɓate so i mbogu yaay faleng Cheikh magum fuuf na tokor rek a leer sabare fa e yoon diggante Ndiaye Ami Petit Avion faak yelay ma fo den téléphone garmano mbina adirin teranga ye xoytuma rek te andid numéro es tokoluma leyut rek a jeg ka andoona yee koy final poids léger ndax Cheikh combat bi combat la a moof fa a teɓanonga in saate fa quel combat soog da mbi meen anim association layit kel anim njiriñ lool quel combat soog te Ndiaye Ami a jega no njiriñ saate fay te gara ɓaat o fi'it teranga fene andoona yee o muc Ndiaye Ami Petit Avion na njirñooka den Cheikh roog waag no i ngaƴa fo den yasam o yaal oxe rab yasam a fina wo Petit Avion Ndiaye Ami o wodola yoon na fo o xuuɗ o moof bo gar safatoxan a lilan no Ndiaye aca quel combat soog te ñam président na e papa du wodoy in lakas ka cungim coxa yal saate rek te faagit tige xaye final poids léger diggante Ndiaye Ami aca quel final poids léger Ndiaye Ami ma fa Petit Avion